القيوم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا وتقبل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Quran sura tani woro kɔnɔna na n'i y'a dayɛlɛ aya 98 verset 98 verset 98 chapitre 16 verset 98 ala ye laɲini dɔ kɛ ka ɲɛsin alakira ma ani e ani ne a ko tuma o tuma n'aw bɛ Quran kalan kɔni daminɛ ko fɔ aw ka aw yɛrɛ kun kalifa ka taa ne ala ma ka bɔ siyatinu tɔɔrɔ ma donc o arabi a'udhu bika min hamazati shayatin na nana o cogoya la donc sisan an bɛ bɔ o sura kɔnɔna na yɛrɛ kun kalifa cogoya la a b'a fɔ alakira ma Quran sura 23 aya 97 aya 98 a bɛ mun de fɔ Muhammadu a fɔ y'a ye a tun y'a fɔ a ye k'a k'i yɛrɛ kun kalifa maintenant a kan ka min fɔ fana ala de b'a fɔ a ye kunfɛ ko tɛ dɛ a ko bon sisan Muhammadu e bɛ mun fɔ a fɔ e kan ka mun fɔ Qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin tigi ala min yɛrɛ kun kalifa i ma ka bɔ shayatinu ka lamaga y'a ye setan bɛ adamaden lamaga a b'o bɛ cogo min i b'a dɔn ayi ayi ni mɔgɔninfin ni a ye kuma daminɛ o b'a solo quoi n'o y'a solo dɔrɔn a b'a kun ja ka fan bɛɛ lajɛ dɔrɔn sisan an ka taa dɔrɔn a bɛ kuma setan de bɛ k'a lamaga la a bɛ fɔbaliw bɛɛ fɔ fufɔli daminɛ c'est-à-dire que fufɔ yɛrɛ de bɛ daminɛ a bɛ Kuranɛ sura 19 kɔnɔ aya 80 ni aya 3 Kuranɛ sura 19 aya 80 ani aya 3 bon o cogoya kelen fana na n'a dimina fana n'a fɔra k'a ka sabali o wagati de a bɛ ɲaga setan bɛ a lamaga a ko ko bon ala ka an kisi ka an bɔ o ma a ko k'a k'o de fɔ k'a k'a yɛrɛ kun kalifa ale ala la donc a bɛ ka o de ɲɛfɔ e ani ne an kan ka an yɛrɛ kun kalifa cogo min na wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wa n bɛ taga ɲini i fɛ n tigi ala ka bɔ olu fɛ gɛrɛɲɔgɔnyali n'i y'a mɛn a y'i kunu a y'i nɛmu de o a kana gɛrɛ ne yɛrɛ a kana ne nɛmu yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ k'a ka ne setan yɛrɛ kana gɛrɛ ne la yɛrɛ n'i y'a mɛn a y'i lamaga a gɛrɛla e la a ko i k'a fɔ ala ka i ma bɔ setan ninnu na o kana gɛrɛ i la fiyewu donc an ye o de kalan a ko o tɛmɛnen kɔfɛ k'e k'i yɛrɛ kun kalifa ko kuma ma nɔgɔ a ko ala kuma tɛ i kan ka ala ta in de fɔ parce que n'i ko i bɛ ala ta fɔ n'i taara dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ ala ta in dɔrɔn i bɔnɛ na i ye maaw fana bɔnɛ ka fara i yɛrɛ kan donc a ko a fɔ rabbi israh li sadri y'a ye n disi fɛrɛ n tigi ala nin bɛ Kuranɛ sura aya 25 ka se 28 ma aya 25 ka se 20 chapitre 20 verset 25 à 28 verset 25 à 28 à 36 à 36 a ko n tigi ala i bɛ n disi fɛrɛ i ka n disi dayɛlɛ c'est-à-dire que mɔgɔninfin n'i y'a ye a bɛ kuma ɲagami a dusukun de bɛ koron ni mɔgɔninfin dusukun korola dɔrɔn a bɛ kumaw fɔ ten a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ ka min fɔ dusukun de bɛ koron adamaden bolo a ko Muhamadu Lamini ma k'a k'a fɔ ko ala k'a disi dayɛlɛ mais duwawu de sɛbɛn bɛ ka kɛ ka d'a ma inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahima wa Musa Kuranɛ sura 87 verset 18 19 a ko Muhamadu Lamini segin bɛ kɛ Babu Burama ka gafe ani Babu Musa ka gafe ka segin k'a di e ma Kuranɛ nin y'o ye Tawrata ani kitabu mun tun bɛ Nabi Ibrahima bolo ni a b'a kalan o bɔrɔ kɔnɔ kuma de seginna alakira fana ye maintenant nin bɔrɔ nin ye Musa yɛrɛ ka duwawu ye a ko rabbi israh li sadri ala i bɛ n disi dayɛlɛ i ka n disi fɛrɛ wa yassir li amri i bɛ n bila min na sisan an bɛ min na kalanbaw baara b'an bolo dɛ n'an ye kuma ɲagami ka di an ma ye ayi
ala kana to an ka kuma ɲɛnami ka di mɔgɔw ma i y'a ye a ko an bɛ min na sisan ko a mission a baara nɔgɔya anw ye quoi an bɛ ka ala deli sisan nabi musa ye ala deli nabi ibrahima ye ala deli a ye alakira bila ka ale ala deli nin cogoya la an fana bɛ ka ala deli ala i kana to cogoya si la baara in ka gɛlɛya an bolo a kana gɛlɛya cogoya si la baara nin nɔgɔya an bolo wahlul uqdatan min lisani baara yɛrɛ bɛɛ ye kuma de ye koyi dina kuma de don fɔlɔ parce que il dit au commencement était la parole était avec Dieu la parole était Dieu au commencement tout a été fait par cette parole et rien de ce qui existe n'a été fait sans cette parole et c'est cette parole qu'on a mis comme lumière dans la bouche des hommes Jean 1 chapitre 1 verset 1 ayo de fo badi usama wati wal ardi wa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Et rien n'existait, c'était le néant, faut douter, c'est-à-dire que ça faut douter. Chapitre 2 verset 117. Chapitre 2 verset 117. Après faut douter. Ale ala de jora ko en keli kama ni oye enyabe sangolo mina ani duguma ko la ani eyere ani neera. Comme ka confort douter. Ale ko doron de ke yaye kuma de yake. Kuma de donc kuma de yɛlɛmana ka kɛ sankolo ye kuma de yɛlɛmana ka kɛ dugumakolo ye ka an dan ka bɔ dugukolo la donc a y'o kuma kelen de don kiraw da kuma de ye k'o ni daminɛ y'a ye a ko sisan a ko kuma wahlul uqdatan min lisani a ko kuma bɛ bɔ nɛn de la kan nɛmu foli nɛnkun donc nɛnkun ni a foli mana dɔ de bɛ kɛ nɛnkun in kan kuma bɛ fereke o y'a sɔrɔ dusukun koronna a bɛ na di nɛn ma nɛn fana b'a fereke ka di kuma tɛ faamu nkalon bɛ tigɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ i bɛ ciw fɔ i bɛ ca fɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ fosi faamu jumɛn de ye ala ta ye a bɛ fɔ ko a bɛɛ ye ala ta ye k'a sɔrɔ a si tɛ ala ta ye a ta tiɲɛnen don maa mun b'a la k'a lamɛn ni a bɛ kuma ni minɛ k'a labaara a ta tiɲɛnen don ka fara a kan donc mana min bɛ mɔgɔninfinw nɛn kan ko ala o wuli ka bɔ a nɛn kan mun kosɔn yafqahu qawli mun kosɔn an bɛ mun fɔ aw ɲɛna a ka se k'a faamu faamuyali ka sɔrɔ a la diinɛ kuma cayara diinɛ kuma cayara mais diinɛ kuma ma daminɛ a kuma caman ma daminɛ anw na dɛ bi an bɛ bɛn le n'an ye kalo ta ka bila tile kɛmɛ nɔfɛ le 15 avril kalo san 2000 ani san 2 diinɛ kuma cayara dɛ diinɛ kuma ma caya sisan dɛ diinɛ kuma tun cayalen kɔrɔ de don a depuis a fɔlɔ don pour que e ka o faamu bɛ taa kuran sura 2 ta bakara aya 100 aya 107 waqalatil yahud ne yahudu mankan ye yahudu de y'u kanto laysati nasara ala shay'in a ko nasaraw ko tɛ wa ko nasaraw tɛ kɔrɔ yɛrɛ de kan ne yahudiyaw ka kumakan ye ala bɛ ka alakira ladɔnniya barow la minnu kɛra ka tɛmɛ minnu bɛ sen na sini kɛnɛ a ye nin bɛɛ dɛ yahudu kumakan de filɛ nin ye yahudu ka mankan de filɛ nin ye suratul bakara kɔnɔna na a verset 113 o y'u kanto ko nasaraw kɔni tɛ wa ko nasaraw tɛ kɔrɔ yɛrɛ de kan o mu ta bɔ wa d'accord tɛmɛnɛ waqalatin nasara nasaraw fana ye kuma ta laysati yahudu ala shay'in nasara ninnu fana y'u kanto ko yahudiyaw ko tɛ wa ko yahudiyaw tɛ kɔrɔ kan wa hum yatluna alkitaba k'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ kitabu kalan u fila bɛɛ yahudiya bɛ kitabu kalan yahudiya bɛ tawrata kalan nasara bɛ linjila kalan a bɛ k'o de fɔ i ɲɛna kuran suratul bakara chapitre 2 verset 113 yahudiyaw bɛ kitabu kalan tumana min na o sera alakira ma cikan ka sira fɛ alakira ladɔnniyara a fɔra a ɲɛna ko Muhamadu i b'a fɔ yahudiyaw ye wa kayfa yuhakimunaka ko o bɛ na i ma cogoya jumɛn na ka kiiri ɲini fɛ
eka ubonde wana ubena ema muna yaudia ubena Muhammadu ma ali mede kasa abun fora ko ala kira nale afora ko uta bana pew yaudia ya bana be kanga tugo ala kira ko mais tumana men uni ala kira nyekera nani ala min do ata kata fo yaudia nunu ye aflene akuma flene suratul bakara ko suratul maida suma minen ko surat chapitre 5 verset 43 ko yanma chogo e jumena yaudia ubena se ema ubina ema ko eka kiri tiga uni nyogon jela la wa indahum tawratu fiha hukmullahi ko kasoro tawrata bu ubolo ala ka kiri ba ko ko ubina e thumma yatawalla o ko fe ebe kuma o fe ebe kiri du mo be muti kom limana jon tele ko ka ta kiri tiga ni o ka tawrata e ka tuna e ani chrétien fana e nyogon ye wal yahkum ala al injili bima anzala Allah fihi Muhammad afol linjila tibu fana ka kiri tigani ko kan linjila yi ko atene abe Quran surah duru maida verset bidani ani wala bo afora ko yawde ka kiri tigani ta tayo o ta de kala afora ko linjila nasara ka kiri tigani linjila nasara fara be linjila kala ala yodo fo wa hum yatluna alkitaba kasa ubebe kitabu kala me obe kitabu jume kala tawrata tikube tawrata kala linjila tikube linjila kala me obe kan nyogon jela ki yawdiyo ko nasaraw te porka nasaraw ko yawdiyo te porka abe famu ala ko kasro bebe kitabu kala ala kira fana nale ay mun defaye a verset bina ni shiri wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi Muhammad e fana ka kitabu fleka jigi e ka ni kitabu jigi e ka ni change jati ala kira Muhammad musaddiqan lima bayna yadayhi e ka korani nana ka change jigi yali ke fenna mintum be ka kom ala kara tana kitabu mun tumbe tawta ma fo wa linjila ma fo wa ko ala kira e fana tayi nana ka o de tientiya wa muhaiminan alayhi kafisea aka kitabu la fisa ma chiye korna kiri kan woni tawta kiri aka no woni linjila ka kiri andela ka babu kere ne sigi o kaya temana fa kum bainahum bima anzalallahu ako kitabu ni dire ma wala sa defanaka nga mugoni ni ika kiri ke mugoni ni wonje ala ina fana ta jama kulu fleni ye ala min jigide ika kiri tiga mauni ni wonje ni oye wala tattabi ahwaahum kana tugumo shini duwako amma ja'aka min al-haqq shena len kora ima likulli korona nana ema korona nale koroko kana tugumo wasita ko mugo mumbe kuma te ko ebe tugu jigi jigine de ebe kiri tigini jigi bima anzala Allah jigine aha ko aw likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan aw kelen wo kelen joy ta ma fi sisa linjile mo fo sisa am fo korona fana jigina wa ako aw kelen wo kelen ta tigi linjila tigi korona tigi aw kelen wo kelen aha ñen kiri kitabu kitabu ani bato ke chugoti awma wasebe awbe kitabu soro kitabu min kono ala ka kiri de ba kono wa ala ka bato ke chugo ba kono wasebe aw kele mo kele yahudiya o nasara o mu'minu walau sha Allah na tuye ala ja la ja'alakum ummatan wahidatan atumbe awbe ke manto kele pewde ummatan wahida ani mede moko ko be kanga tugo ala kra ko ake manto jori ole manto kele ala ko kale kan la ni ma ke ko yo una tare jare kale ma ke ko kara mo ke ni
k'i k'a lamɛn ka ɲɛ ko o tɛ ale ala ka laɲini ye n'a tun ye ale ala ja k'a tun b'a kɛ ten mɛ a ma kɛ ten quoi ko ka fatigiw ka to ni u ka taw u ka kiiri tigɛ ni u ka tawrata ye ko ala kira k'a fɔ linjilatigiw ka kiiri tigɛ ni u ka linjile ye ala kira fana ka kiiri tigɛ ni a t'a ye maa a ka mɔgɔ an tɛ kiramɔgɔ ye a ko ko nin de an ka kiiri kitabu ye a ko n'a tun ye ale ala ja k'a tun b'an bɛɛ kɛ kelen mɛ a ma kɛ ten a y'a kɛ cogo di a y'a kɛ manto saba ye mun kosɔn an ka ɲɔgɔn faamuya baara ɲumankɛ la an ka ɲɔgɔn faamuya fima atakum fastabiqul khairati walasa a ka ɲɔgɔn kɔmɔya hɛrɛma kow la a ka ɲɔgɔn dan hɛrɛma kow la hali ni a bɛ kɛ nin mɛn mɛ sisan diinɛ nin diinɛ mankan ni a ma daminɛ bi an bɛ k'o de ɲɛfɔ aw ɲɛna malgré que bɛɛ y'a ta sɔrɔ mɛ a ka ɲɔgɔn ka kuma lamɛn ala bɛ ka ala kɛra ladɔnɛ i ma ye a ko yahudiyaw sisan an bɛ segin ka taa sɔrɔ bakato kɔnɔna na a bɛ se 113 a ko yahudiyaw y'u kanto ko nasaraw kɔni tɛ kɔrɔ kan a ma fɔ ko nasaraw ka kiiri tigɛ n'u ka linjilɛ sisan a ma bɔ mɛ yahudiyaw ka mankan lamɛn yahudiyaw de ko nasaraw ta tɛ tiɲɛ k'o tɛ kɔrɔ yɛrɛ k'a sɔrɔ yahudiya ninnu bɛ kitabu kalan tawrata kɔnɔna na o m'o ye tawrata m'a f'u ye ko linjilɛtigiw tɛ fɛn kan linjilɛtigiw fana ye kuma da ni o ye nasaraw ye nasaraw fana y'u kanto ko yahudiyaw tɛ kɔrɔ kan k'a sɔrɔ olu fana bɛ kitabu kalan linjila kɔnɔna na i bɛ linjila kalan k'a ban i t'a ye k'a fɔ ko yahudiya tɛ fɛn kan i t'o ye o tora o ɲɔgɔn sama na nin manto fila manto sabanan ye a kun bɔ كذلك وترولا وتويا لا قال الذين لا يعلمون مثل لا يعلمون مثل قولهم ولو فانا يو كما نيونا نو تفوي كلام ولو فانا يو كما نيونا كلين دي فو نينو تفوي كلام نينو تفوي سي دون ولو فانا وجاما ولو فانا نانا ولو فانا ي yahudiyaw ni nasara b'a la ka kuma min fɔ dɛ olu fana y'o ɲɔgɔnna kelen de fɔ tɔw ma n'an wulila an b'a fɔ ko nasara kɔni ye kafiri ye yahudiya tɛ kafiri ye nasara tɛ kɔrɔ kan yahudiya tɛ kɔrɔ kan nin ye jamakulu sabanan pour que ka d'a la k'a fɔ ko jamakulu fɛn dɔnbali nin ye anw ye taa suratul jumaa wala sura 62 suratul jumaa aya 2 huwa allazi a ko a bɛ nin cogoya la ba'asal fil ummiyina rasulan minhum ale ye cili kɛ kunfin cɛla kunfin ye jɔn ye kunfin de mɔgɔ minnu tɛ fɛn dɔn a ko k'ale ye cili kɛ ka bɔ kunfinw cɛ la ciden na min bɛ kalani kɛ u ye ala ka ayaw ala ka ayaw kalan u ye wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata ka o saniya k'u kalan kitabu la ko dɔn na ala kira de nana ka o kalan kitabu la k'u kalan ala ka ayaw la mun kosɔn u ka saniya sɔrɔ n'a ye a ko mɛ ka kɔn suratul sajida kɔnɔ sɔrɔ 32 ma atahum min nazirin min qablika ka kɔn bagabagalikɛla si tun ma na olu ma ye k'a fɔ ko ciden de don a bɛ faamu ka kɔn o ye manto mɔgɔ ninnu ni o ye manto sabanan ye kunfin manto ni kodɔnbali manto ni o ye arabu ye ka sɛnsɛn ka na sisan an bɛ kɔnɔ sɔrɔ sisan a bɛ faamu ko kunfin manto ni tun ma deli ka ciden sɔrɔ ka kɔn muhamadu ni ɲɛ o de y'u kɛ kunfin ye o de y'u kɛ kodɔnbali ye a bɛ faamu suratu sajida filɛ k'a fɔ ko ciden tun ma na bagabagalikɛla tun ma na ka kɔn alakira ɲɛ alakira de nana ka bɔ u cɛ la a bɛ ayaw ala y'a kalan ale fana b'u kalan ayaw la mun kosɔn u ka sanuya sɔrɔ u ka kitabu dɔn quoi kuma bɛ ka faamu donc nin jamakulu de filɛ nin ye o de ye jamakulu fɛn dɔnbali ye ala ko ka kɔn Quran sura 34 verset 44 ka kɔn an tun ma kitabu d'u ma bagabani kɛla fana tun ma na u ma ka kɔn ala kɛra ka kitabu de ɲɛ kitabu tun ma di olu ma wa bagabagalikɛla fana tun ma na u ma suratu 7 Quran sura 34 aya 44 wa ma atainahum min kutubin
yadrusunaha ka ko ni kitabu ni nye kitabu tuma di uma ko e kalan fen ye kwa wa ma arsalna ilayhim qablaka min nazir wa baka le kala fana tuma na uma ka ko amake donc o jamakulu de plein ye jamakulu sabana mun fana ya kumbo yaudiyaw ani nasara ye kuma min ɲɔgɔnna fɔ ɲɔgɔn ma dɛ o jamakulu sabana fana y'o kuma kelen de fɔ sisan an fana nana an ko yaudiyaw tɛ pɔrɔ kan nasaraw tɛ pɔrɔ kan sisan an de bɛ ko kunna wa an dun bɛ an fana bɛ kilabu in kalan an fana bɛ kɔrɔna kalan kɔrɔna de y'a f'i ye ko yaudiyaw tɛ fɛn kan kɔrɔna de y'a f'i ye ko nasara tɛ fɛn kan i m'o ye kɔrɔna kɔnɔ mais ko an fana ye o naga kan nasara ani yahudiyaw ye naga kan minnu fɔ ɲɔgɔn ma dɛ an fana segin o kuma kelen kan bi an b'o de kan wa an dama ni ɲɔgɔn cɛ yan an bɛ tile wabɛya tɛ tiɲɛ ye tijaniya tɛ tiɲɛ ye sanzaliya tɛ tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye sufiya tɛ tiɲɛ an bɛ tile nin naga kan ka ɲɔgɔn jalaki o tɛ wa tuma min na ala y'a ladɔnniya adamadenw ka nin naga kan ma tuma min na ala bɛna kuma ta tuguni maintenant sisan a yɛrɛ de bɛna mɔgɔ ye min fɔ o tɛ dɛ a yɛrɛ bɛna kuma sisan a yɛrɛ bɛna jala tigɛ n'i bɛ fɛn kan i tɛ fɛn kan a bɛna i ladɔnniya taa kuran sura 6 kuran sura 5 ta aya 60 ani aya 5 suratul maida chapitre 5 verset 48 ayi mun de koyi verset 68 Muhammad a fɔ sisan a fɔ k'i ka mun fɔ ya ahlal kitabi ya ahlal kitabi Tawrata tigiw tɛ yen wa awɔ kitabu tigiw don Linjila tigiw tɛ yen wa kitabu tigiw don Kɔrɔna tigiw tɛ yen wa kitabu tigiw don olu dama de ma na kan fɔ ɲɔgɔn ma wa kosɛbɛ dɔ in b'a fɔ ko dɔ in tɛ fɛn kan dɔ in fana dɔ in jaabi dɔ in tɛ fɛn kan nin fana nana ko filasi in tɛ fɛn kan an m'o fɔ ɲɔgɔn ma wa ala ko bon Muhammad a fɔ kitabu tigiw bɛɛ ye sisan dɛ lestum ala shay'in aw si tɛ pɔrɔ kan hatta mais a bɛ kɛ fɛn kan tuma jumɛn tukimu tawrata i tɛ fɔ aw si tɛ pɔrɔ kan fo ka taa fɔ y'a ye Tawrata tigi ye Tawrata kiiti jɔ ka bila ba la a bɛ Tawrata de fɔ wa a bɛ Tawrata de bila ba la wal injila ko k'a fɔ injila tigi fana ye parce que a bɛ kitabu tigi ko injila tigi fana tɛ pɔrɔ kan fo ka taa fɔ a ye linjila kiiri de jɔ k'a bila ba la a bɛ linjila de fɔ wa a bɛ linjila de kɛ quoi wa ma unzila ilaykum min rabbikum nin ye groupe sabanan ye ni o ye anw ye fɛn mun jiginna aw kan ka bɔ aw tigi ala yɔrɔ aw fana tɛ pɔrɔ kan fo ka taa fɔ k'aw ye o kiiri jɔ aw bɛ kɔrɔna de fɔ aw bɛ kɔrɔna de bila ba la kɔrɔna ko i bɛ su tigɛ su fɛ i b'o fɔ mɔgɔw ye i bɛ tila ka bila ba la chapitre 2 verset 187 ala ko i bɛ seli jɔ n'i bɛ seli jɔ i bɛ aya kalan kana fɛn wɛrɛ kalan i bɛ ayaw de kalan ka seli jɔ n'a ye utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi Quran sura 29 verset ni ye misali de quoi i b'o de fɔ mɔgɔw ye i b'o de kɛ mɔgɔw ye maintenant n'i b'o kɛ i bɛ kɔrɔna de kalan kana fɛn wɛrɛ kalan o tɛ wa d'accord n'i b'o kalan sisan o seli kalan kɔnɔna na wala tajhar bi solatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna zalika sabila kani bɛrɛ ni a mankan ye kojugu wa kana gundo kojugu a bɛrɛ bɛ hakɛ a bɛrɛ bɛ caman cɛ kalan in bɛ kɛ ni i b'a a mankan bon mɛ i tɛ bɛrɛ n'a ye wa i t'a gundo i b'o fɔ mɔgɔw ye i b'a bila pratique la n'i t'o kɛ i tɛ foyi kɛ chapitre 17 verset 110 a bɛ ka faamu ni tijaniya walima ni kadiriya ni sanzaliya ni wabɛya a bɛ seli mais a bɛ seli funda a tɛ foyi kan ni o bɛ su mais o bɛ su tigɛ tile bin ala ko k'u tɛ foyi kan summa atimu siyama ila al-layl a bɛ kuranɛ de kɔnɔ a kiiri bɛɛ filɛ nin ye dɛ ala ko maintenant sisan comme aw bɛ ka ɲɔgɔn sama ko karisa tɛ fɛn kan karisa tɛ fɛn kan karisa ta tɛ tiɲɛ ye an de ta ye tiɲɛ ye ko a f'u ye ko u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a f'u ye ko ni Tawrata tigi tɛ Tawrata fɔ k'a bila ba la a tɛ fɛn kan
ni linjilatigi tɛ linjila fɔ k'a bila ba la k'a tɛ foyi kan ni kɔrɔnatigi tɛ kɔrɔna fɔ k'a bila ba la k'a tɛ foyi kan ko ni ala ko ten jalaba tigɛ wa ala ka ɲininkaliw la o la an bɛ an ka baro kɛ an ka témoignage ni an ka ɲininkaliw mɔgɔ minnu b'a fɛ ka ɲininkali kɛ ani mɔgɔ minnu b'a fɛ ka farakanw kɛ sereyali kumaw la ani ni ɲininkali ninnu dira kalanfaw b'a jaabi ne kelen t'a jaabi dɛ ni farankan bɛ kalanfa mun fɛ a bɛ a fɔ an bɛ a tigilamɔgɔ bila sira la k'a ji di dɔɔnin na n'a ye ala kɛ ala k'an ka dɔɔnin fana ji a dira bi farankan kelen bɛ kalanfa fɛ et puis mɔgɔw ko témoignage ninnu ka di kojugu ɲininkali ninnu jaabi ɲininkali ninnu ka di kojugu n'a bɛ kɛ ko a kana to fo wo kɔnɔ dɛ ko an ka fɛɛrɛ tigɛ ko enregistrement nin ka a ka bɔ parce que mɔgɔw ko tiɲɛ yɛrɛ la o don ko juma tɛmɛnen témoignage minnu kɛra dɔw dusukun lamina a ko la kosɛbɛ o ye fɛn caman fɛn caman faamu a bɛ komi i n'a fɔ i bɛ ka kuma dɔw yɛrɛ ka citation na voilà donc ni mankan in tɛ bɔ kosɛbɛ a tɛ faamu dɔn o la an bɛ hakili to o yɔrɔ la an bɛna pɛrɛn n'a ye ala diya walasa a ka enregistrer kalafa Gawusu bisimilah. Salamu alaikum. Kɔmi karamɔgɔ b'a fɔ sisan k'a fɔ ko ni kuranɛ kiri b'an bolo ni mɔgɔ min tɛ calcul ma kɛ ale kuranɛ kiri ye quoi c'est à dire mɔgɔ min bɛ ka a ka sun tigɛ depuis ala k'i da e bɛ ka i ka sun tigɛ tile 20 de kɔnɔ e yɛrɛ i ye san 40 san 50 ka taa i y'o kɛ depuis ala k'e da e bɛ ka sun tigɛ tile 20 de kɔnɔna na bon maintenant ko ni i sara k'i ka baara yɛrɛ exemple bɛ taa kɛ min ye i yɔrɔ ala tala fɛ yen dɛ a b'o de fɔ an ye suratu Ibrahima kɔnɔ aya 18 kuranɛ kuranɛ 14 a ko masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ko mɔgɔ minnu fitiri waliyara ni ala tala c'est-à-dire ala ko mɔgɔ min ka sun tigɛ sufɛ y'a tigɛ tile 20 ko n'i si ko la ko i ka baara bɛ i n'a fɔ ko bugurijɛ tonnen i shaddati bihi rihun fi yawmin asifin c'est-à-dire bugurijɛ tonnen min ni fiɲɛ wulila k'i kunsi bugurijɛ in ka fiɲɛ bilenba fana wuli don c'est-à-dire o kɔrɔ dɔrɔn fiɲɛ bilen mina voilà fiɲɛ bilen mina don i ka baara kelen na quoi lahara jɔlen ko foyi t'i ye lahara jɔlen ko min bɛ t'i ka baara kelen sara la c'est-à-dire n'i si bɛ kɛ ka i ka sun tigɛ tile bi lahara ko i ka baara bɛ kɛ i n'a fɔ bugurijɛ tolen ni fiɲɛ bilen wulila k'a kunsi a la a b'a bɛɛ kɛ a b'a ɲuman sɔrɔ awɔ ale ka tɔgɔ seli gindo parce que seli gindo bɛ kuranɛ de kɔnɔ a fɔra ko ni kiri b'an bolo ni kuranɛ kiri tɛ k'i tɛ foyi kan quoi bon ni i si bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛ kɛ i ka seli fanga dugu dɛ ko lahara jɔ dun dɛ k'i ka baara bɛ kɛ i n'a fɔ bugurijɛ tolen a tila k'a f'i ye suratu nuru fana kɔnɔ a aya 39 aya 40 k'i ka baara bɛ i n'a fɔ dibikuru ba dumanba kɔnɔ ni jikuru kelen bɛ k'o datugu kaba nɔgɔ kelen bɛ k'o datugu ko o ye dibikuru dɔ faralen ye dibikuru ka lahara jɔ don maintenant ko hali n'i y'i tɛgɛ bɔ k'i bɛ tɛgɛ ye tellement que baara dibi bɛ i n'i tɛgɛ cɛ i ka baara kelen cɛ dɛ la yakadu yaraha la yakadu yaraha c'est-à-dire zulumatun fawqa ba'din zulumatun ba'duha fawqa ba'din ko lahara jɔ don ko ni i tɛgɛ wuli k'i bɛ ka baara kelen ye ko dibi bɛ don i ni ka baara cɛ i t'a ye n'i si bɛ kɛ k'i ka seli dugu n'o ye k'i si bɛ kɛ ka sun tigɛ fitiri ko lahara jɔ don ko foyi t'i ye quoi. Salamu alaikum. A kɔni teliya la ka nin ye don ka farima ye ɲininkali dɔ bɛ kalanfa Sulemani Mayiga bisimilah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Ala ko to. Mo be ɲininkali min kɛ Ustaz Bari la. Naam. N yɛrɛ bilara ka ɲininkali de kɛ nka tiɲɛna ɲininkali min yɛrɛ fana intéressé kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Ka d'a kan kabi an ye kuranɛ in mɛn ale minɛ kan cogo min na. N'an y'a kanu a ko nin de tiɲɛ ye. O y'a sɔrɔ an yɛrɛ kuranɛ ko boli de la. An ye min mɛn an y'a ye k'a fɔ nin ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ an ka mɛnni tɔw bɛɛ kan. O don dɔ de ye ɲininkali dɔ kɛ n na. Jaka tiɲɛ ko kun kan. O ko tiɲɛna ko ne yɛrɛ ma deli ka Ustaz ka babu ma bɛn n'a ka babu ye tiɲɛ kila ko kun kan fɔlɔ. Babu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ a bɛɛ walawala. Kosɛbɛ. A tigi fana y'o de fɔ ko ale fana dalen bɛ kuranɛ in de la ka tɛmɛ hadisa ko ninnu kan.
ko ni a sɔrɔ ko karamɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ tila cogo parce que ko dɔw minnu bɛ ko kɛmɛ di mɔgɔ ninnu ko y'a yira k'a fɔ ko ala ye mɔgɔ hakɛ ala ye critère minnu fɔ tiɲɛ na ni den b'i bolo ni muso b'i bolo ni balimaw b'i bolo ni ba b'i bolo fa b'i bolo ko n'o bɛɛ dafara mɔgɔ min na ko tiɲɛ mana tila ko dɔ bɛ to a kɔ ko ni dɔ tora a kɔ ko o dun ko tiɲɛ tilalaw dɔ tɛ se ka jɛ o kɔ fana ko a ko bɔn ale yɛrɛ kɔni ko k'ale fana mago bɛ ka sani ka lase dɛmɛ tiɲɛ tilacogo kun kan donc ne yɛrɛ fana ma deli k'a mɛn kosɛbɛ donc ɲininkali dɔ bɛ yen an bɛ mɔgɔ fana bila ka ɲininkali kɛ i yɛrɛ ma deli ka fɛn min dɔn i fana bɛ na o dɔn sira la o ɲininkali de don k'a kɛ o sari la n'a sɔrɔ babu bɛ se ka n'a bɛ se ka a walawala dɔɔni ne kɔni y'a yɛrɛ la k'a fɔ ko n'i nana n bɛna ci in lase o don sira la. a ye nin mɛn tiɲɛ don an ma deli ka babu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi tiɲɛ kibaruya kun. Depuis an bɛ laseli kɛ an ma deli ka baabu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi tiɲɛ laseli kibaruya kun o la munna tiɲɛ bɛ cas par cas ye a bɛ fɔ cogo di tiɲɛ baabu bɛɛ kɔrɔna yɛrɛ ma a janya koyi kɔrɔna ma a cari ka babu cari ko i bɛ taa tɔmɔ yan fɛ i bɛ taa tɔmɔ yan fɛ tafsirul ayati ka boli ka taa yan fɛ ka bɔ nin sura kɔnɔ ka taa yan fɛ ala ma sɔn ka tiɲɛ kiiri kɛ ten a ye tiɲɛ kiiri bɛɛ lajɛlen bila ka tugu yɔrɔ kelen suratu nisa ye kɔrɔna sura 4 aya 7 ka taa bila 12 11 12 33 kɛmɛ 76 tiɲɛ babu bɛɛ bɛ yen tiɲɛ babu bɛɛ a bɛ suratu nisa ye kɔnɔna na kuranɛ sura 4 verset 7 verset 11 verset 12 verset 33 verset 176 tiɲɛ bɛɛ lajɛlen babu de i tɛ foyi kalan tiɲɛ na k'i tɛ min sɔrɔ a kɔnɔ maintenant sisan a tigilamɔgɔ min bɛ fɛ a ka tiɲɛ ka tila a ka mɔgɔ jɔn de sara a ye tiɲɛ tabaa jɔn de to yen o dun tɛ kelen dɛ dɔw bɛ se ka den 6 to cɛman 2 musoman 4 dɔw bɛ sa ka fa de ba to yen dɔw bɛ sa ka denw de to yen ale yɛrɛ de fa ye a b'a muso bila a b'a muso to yen a bɛ a denw to yen ale yɛrɛ fa t'a fɛ ba t'a fɛ a fa ni a ba sara a mɛnna mɔgɔ dɔw bɛ yen ale de bɛ fatɔ ka fa ni ba to yen muso fana b'a bolo denw fana b'a bolo donc tiɲɛ ye cas par cas de ye maintenant cas o cas mun bɛ a tigilamɔgɔ bolo i b'a fɔ a ye k'a k'a d'i ma an b'a traité ka taa. kana siga o kuma na dɛ. a bɛ faamu a tigilamɔgɔ bɛ ale bɛ fɛ tiɲɛ a ka tiɲɛ problème mun bɛ ale da la bi jɔn de fatura a ye jɔn ni jɔn de to yen an bɛ sin ka don immédiatement kɔnɔna sura 4 kɔnɔna na a verset 7 a verset 11 a verset 12 a hakɛ bɛɛ déterminé dɔ ye a bɛɛ ka daminɛ sɔrɔ kilankɛ fo ka taa bila sɔrɔ kilankɛ 8 na kilan 8 de y'a a dan ye kilan 8 na de y'a a dan ye kilan 3nan b'a la kilan 2nan b'a la kilankɛ yɛrɛ b'a la kilan 6nan b'a la mais a bɛɛ bɛ dépend banbagatɔ de la maintenant mɔgɔ mun banna a ye jɔn ni jɔn de to yen ni fa ni ba bɛ yen fa ni ba ka hakɛ bɛ yen a déterminé don ni muso b'a bolo muso t'a bɛ yen ni denw b'a bolo denw t'a bɛ yen cɛman ni musoman ni denw t'a bolo ni muso t'a bolo a fa ani a ba de bɛ yen o la a balimaw ni o ye les frères olu bɛ don a ka tiɲɛ kɔnɔ yarɔ n'i ko k'i bɛ segin ka nin walanda ci a kuma ka ca dɛ donc comme a walanda ye ni cas par cas de o de kosɔn an ka suma ka an da don tiɲɛ babu la donc ni mɔgɔ mun nana ni a tigi ye dɔrɔn le cas typique i min fɛ min kɔrɔla ka min tiɲɛ tilan i bɛ an informer dɔrɔn banbagatɔ ka lahala donc on fait le jugement véridique
hérédité jumɛn mɔgɔ minnu kan ka tiɲɛ ta an ka olu bɛɛ dɔn n'an ye olu dɔn tuma min na sisan voilà an bɛ a ka sɔrɔ évaluer a ka sɔrɔ an b'a évaluer k'a bɛɛ feere i y'a faamu wa a bɛɛ de bɛ feere walasa a tiɲɛ yɛrɛ ka se ka sɔrɔ n'o tɛ ni so kelen b'a bolo fa bɛ yen ba bɛ yen a fatura ka fa de b'a to yen a fatura ka muso to yen a fatura ka denw to yen du kelen de b'a bolo ani mobili fila o bɛ tila cogo di f'a ka ci a bɛ feere maintenant on évalue la valeur de la maison et de ces deux voitures donc wari filɛ nin ye tiɲɛtabagaw filɛ nin ye donc an bɛ sɔrɔ k'a cɛ ci min kan ka min sɔrɔ a bɛɛ bɛ a ta a faamuna n'o tɛ kɔrɔna tellement que tiɲɛko ka gɛlɛn ale ala bolo a ma sɔn ka a baabu yɛrɛ kɛ kɔrɔna kɔnɔna na walasa a ta yɔrɔ kana na gɛlɛya i ma a y'a bɛɛ kɛ suratu nisa'i kɔnɔ k'a bila suratu nisa'i kɔnɔna na ala ka kiri kabako don dɛ wa a tiɲɛ ta a tilan cogo tellement que a jɛlen don a walawalalen fɛn walawalalen tɛ yen ka tiɲɛ baabu yɛrɛ a tɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ baabu si tɛ kɔrɔna kɔnɔ min walawalalen don ka tɛmɛ tiɲɛ baabu kan ayi a tɛ yen mais tiɲɛ o sali wa problème fana tɛ yen min ye problème ba ye ka tiɲɛ ko bɔ parce que tiɲɛ ko de bɛ du ci bɔgɔbɔgɔ o de kosɔn du cilen don parce que a tɛ ka bila ba la kɔrɔna ta in tɛ ka bila ba la taa tribunal la don o don u bɛ i bɛ taa dossier de sɔrɔ fa kelen ba kelen denw o tɛ don da kelen fɛ tribunal yɛrɛ la n'u donna u bɛ ɲɔgɔn gun u tɛ ɲɔgɔn fo mɔgɔ ma lakali dɛ ne y'a ye n y'a ye ɲɛ na tribunal kɔnɔna na u tɛ ɲɔgɔn fo tiɲɛ ko kama u bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ kiiri yɔrɔ la u bɛ don da kelen fɛ u tɛ ɲɔgɔn fo fa kelen ba kelen mɔgɔw donc tiɲɛ ko ye balako de ye o de kosɔn ala ma kulonkɛ yɛrɛ ka sin k'a bɛɛ bara ci n'a bɛ ban ka n'aw banna ka tiɲɛ bɔ a sira ma i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na a ka problème bɛ aw bolo yen nka bi anw fɛ yan tiɲɛ in fana a tila cogo ni a fɔra i ɲɛna i bɛ kasi karamɔgɔw fɛ a katigi ninnu y'a bɛɛ nɔɔni o yɛrɛ de bɛ taa tɔ yɛrɛ nɔɔni sira a tun kan ka ɲɛ cogo min o bɛ taa a bɛɛ tiɲɛ hasatigiw ka baara hasa dilanniw tigiw mais o ko c'est à dire ko dɔnni yɛrɛ n'i y'a tila fila ye ko n'i y'a tila fila dɔnni a bɛ se ka gafu de c'est à dire voilà ko dɔnni tilankɛ ye tiɲɛ baabu de ye ko dɔnni tilankɛ ye tiɲɛ baabu de ye tiɲɛ baabu ye an karamɔgɔ y'a fɔ an ɲɛna tan ne tiɲɛ baabu o cas par cas i b'a bɛɛ de ta mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ fatu ka u bamuso de to yen fa tɛ yen han muso tɛ yen den tɛ yen a bamuso bɛ yen ani a dɔgɔninw a dɔw bɛ yen u bɛ fatu ka sɔrɔ hali o dɔgɔnin tɛ yen ale de ye kelen ye ale kelen pewu bon ninnu bɛɛ ka tiɲɛ ta cogo de bɛ yen kɔnɔna kɔnɔna na maintenant mɔgɔ minnu fatura jɔn de don mɔgɔ sugu jɔn de don a fatura ka jɔn ni jɔn de to yen an bɛ olu de recenser minnu kan ka tiɲɛ ta kɔnɔna kɔnɔ tiɲɛ ta bagaw bɛɛ fɔra i ye kɔnɔna kɔnɔ mɔgɔ minnu kan ka tiɲɛ ta a bɛɛ fɔra i ye ka liste yɛrɛ d'i ma awɔ a bɛ faamu donc tiɲɛ de don ale ma deli k'a baabu mɛn parce que a baabu ka suma si ni cas par cas tɛ ni a sera an ma dara la ni problème minnu sera an ma cas minnu sera an ma dara la an bɛ sigi ka tigiw tɔgɔ ɲini minnu kan ka tiɲɛ ta k'olu bɛɛ dɔn fɔlɔ donc ka o tigiw ka baabu de d'u ma olu tiɲɛ baabu in kɔnɔna na olu ka baabu de bɛ yen ani mɔgɔ min fatura ka fa n'a ba to yen mɔgɔ min fatura ka fa ni ba to yen walima fa ni ba bɛ yen ani mɔgɔ min fatura ka sɔrɔ fa ni ba tɛ yen olu ka kiiri tɛ kelen ye olu ka tiɲɛ ta cogo tɛ kelen ye dɔw bɛ fatɔ denw t'u bolo ani mɔgɔ min bɛ fatɔ ka denw to yen o ka kiiri di cogo tɛ kelen ye muso fila bɛ mɔgɔ minnu bolo muso saba bɛ mɔgɔ minnu bolo muso naani bɛ mɔgɔ minnu bolo denw b'u bolo fa bɛ yen ba bɛ yen ale fatura ani dɔ in ta tɛ kelen a bɛ faamu donc a bɛɛ bɛ kɔrɔla kelen kɔnɔna na surtout nisa ye verset 7 11 12 33 776 a liste yɛrɛ de bɛ yen n'a y'a ta da a b'a yɛlɛma dɔ in fana na ko bon sisan ni mɔgɔ min fatura ka nin to yen don mais ni mɔgɔ min fatura k'a fa to yen k'a ba to yen don mais ni mɔgɔ min fatura k'a sɔrɔ fa tɛ yen ba tɛ yen don
abo fo ba ka jigi ko o la mo munun be abo di ka fo ko bo ni claro hakade be aka cheta ba ni be Tibiana le policier. Tibiana le policier na be français voilà ça e ka ni question ni akai ko so merci beaucoup mo wala ko mission wala mo ko mission wala nam Dauda Boire abina kuma tiɲɛ kan ale sigiɲɔgɔn dɔ tun bɛ yen école maître de don a fatura ka muso kelen de a fatura ka a fa ni a ba de a balimakɛ dɔ bɔra village la a balimakɛ dɔ tɛna u kana tiɲɛ tila don nana tiɲɛ tila la u ma se ka ɲɔgɔn faamuya muso ani balimakɛ ma se ka ɲɔgɔn faamuya cɛ ko in na muso cɛ fatura ka muso a muso di a den b'a bolo den fila b'a bolo ani a fa ani a ba a balimakɛ in ale sen tɛ u ka tiɲɛ na a bɛ se ka dɔ sɔrɔ mais ale tɛ imposer tiɲɛ ko la il n'est pas dans la liste des gens qui doivent le prendre comme qui doivent voilà à héritier direct nous le direct de quoi donc ni olu tɛ ale bɛ kɛ ouais a b'o cogo de la donc e ka ɲininkali ye jumɛn ye voilà ale ɲininkali jumɛn min n'a sɔrɔ bɛ se ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ a yɔrɔ in na i n'a fɔ balima in nana wajibiya de sigi muso in na fo ka tiɲɛ fila donc a fa ani a ba tilayɔrɔ wɔɔrɔ de b'u bolo cɛ ka sɔrɔ la a bɛ faamu o de tɛ wa surtout Nisa ye kɔnɔ le 6e appartient au père aux parents a bɛ faamu a muso ale ka tilayɔrɔ wɔɔrɔnan de tɛ seegina voilà 8e seegina y'a ye ni denw b'a bolo ale seegina de ye tilayɔrɔ cɛ ka sɔrɔ tilayɔrɔ seegina de ye muso ta ye tilayɔrɔ wɔɔrɔnan de ye fa ni ba niyɔrɔ ye a tɔ bɛ di a den fila ye. Chapitre 4 verset 2. Ayi balimakɛ sen t'a la mais ni balimakɛ s'il assiste a verset wolonwula a verset segina suratul Nisa a verset segina a balimakɛ ni s'il assiste ko dɔ bɛ se ka d'a ma a lamɛn dɛ nin yɔrɔ tilalen a ba tilalen t'a bolo dɛ ale bɛ sɔn de o de kosɔn a ko dɔw ko tiɲɛ na ko mɔgɔ t'a tɛ ko n'i y'a kɛ cogo cogo ko a tɔ bɛ to. Ne yɛrɛ y'o jaabi da ne ko ne hakili la o de bɛ di a tɔ tɛ to dɛ exactement ayi kuma filɛ nin ye o a ko ani yatimɛw ni yatimɛw bɛ yen a lamɛn dɛ yatimɛ dɔw ka na o tiɲɛ tilayɔrɔ la olu bɛ yen olu fana nin yɔrɔ c'est à dire que nin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen tigɛlen tɛ k'a bila u ye mais ko dɔw ka di olu ma. Dombolo ka kɛ ko. Dombolo voilà dombolo. Voilà dombolo jɔn de ye dombolo. Voilà dombolo bɛ kɛ u ye dombolo bɛ kɛ a balimakɛ ye fana ye mais ni cɛ in tun fatura ka sɔrɔ muso t'a fɛ denw t'a fɛ fa ni ba de bɛ yen ale nin yɔrɔ b'a la. héritier direct tɛ yen o la ale balimakɛ ye nin yɔrɔ b'a la nin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen mais n'a ma ko ye nin yɔrɔ tɛ a fɛ a bɛ bololasɔn de ni don min na cɛ bɛ tila n'a a bɛ yen a bɛ bololasɔn de ani yatimɛw bɛ bololasɔn cogo min na a bɛ faamu o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ anw fɛ yan n'a fɔra tiɲɛ mɔgɔ hakili la sɔrɔ a fatura ka sɔrɔ mun bɛ yen quoi fortune ka sɔrɔ sɔrɔ juru héritage tɛ juru sɔrɔ dɔrɔn ye quoi a ye juru mun a ye gɛlɛya min to yen mɔgɔ hakili la ko hɛrɛ dɔrɔn de ni banbagatɔ fatura ka hɛrɛ to yen mɔgɔw ɲɛ b'o de la quoi ko ka sɔrɔ ni banbagatɔ fatura ka tɔɔrɔ to yen a b'o tɔɔrɔ fana tiɲɛ ta ni miliyɔn 6 juru b'a la
tun b'a tila a tun bɛ jate i n'a fɔ 6,000,000 a fatara ka 6,000,000 de to aw bolo aw kan ka tila cogo min na o tila cogo kelen aw b'a tila aw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'a sara bɛɛ b'i ta sara tiɲɛ ko ye kabako de dɛ i fana ye nin jara ye 6,000,000 Musa ni bi ni misali su e ka wara do ya ba wa mu ga na e ko la sara te ke ya 6,000,000 aka fato ka 6,000,000 era tiene to o wala wala unu so ka ni 6,000,000 ju ni de do ba ko nu te a so wa ya buje ka so ma na ya mo ka ka so o de ro ala ka ka ando ma di bari na mais ya avec moi awo mo be micro bi double de la salam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah abi comme tempo kuma ina ibalo anga jamana ina tabi subani mo patora yani che yere atla bara de parce que dobe abika ubika atla o kayi ni roka tuma dobe o ba ma sa da atla ibaye sa distance sa ba sa nani sa duro est ce que c'est les bala wa ni atigi patora dobe na chemi ayi minto ele be ka atla o ne ka nyina ko d'accord aka nyingali de chendo ya ne mo ni fi fatora na e fe mun toyi o be tibi taba do ba ka ke jona do be to tibi taba la fo sankele fo sanfla ado ere min kanga chere ta o dola ke be a ere be sasa akasra ama aka hake soro ina ale re fatu ka toyi donc finalement aka nyingali yala est ce que délai yɛrɛ de b'a la délai bɛ a la wa ni mɔgɔnifin fatura wagati minnu kan ka kɛ ka mɔgɔnifin ka tiɲɛ tila délai ye jumɛn a délai ye dɔrɔn a lamɛn dɛ juste le temps de recenser ses biens et d'établir la liste des héritiers et aw kanga ok aussi tôt possible c'est-à-dire que aw kanga o telia toya bela na akara bara koloke abana c'est-à-dire mo woni fi fatole aka mo munu kanga ka tienta woni donc ka gele wa fani ba di yala muso ba bolo ade ba bolo lu doni ka gele hein bi clé na han munu a votre munu be kenema dimso folo la abi dugo ko fɔlɔ la o ɲɔgɔnna bɛ dogo sisan a foyi tɛ dogo o fana bɛ kɔrɔla n'i b'i tilen k'i tɛ se ka fosi kɛ k'i dogo dɛ ko parce que n'i y'u sɔgɔra kuran sura a ye 7 ko tuma min ne ala bɛ ni sɔgɔ tuma min ne ye ni sɔgɔ ka ban ni bɛ sɔgɔ ni jumɛn ye ko lolo ka sira les satellites a ko ne ala ye ni sɔgɔ ɲɔgɔn na c'est-à-dire que et le monde devient un village planétaire. Ni kungan kera dugu kono fando ina abe boa kalama 600 am bebe boa kalama o atikile o de ni sole ba ni ubi so ni lolo kasrae akoko no tuma kera korona surata suratul haka quran sura bi wora ani korona ayata ni shegi akobuna anama dem ba yere nyina ko mitami ko tayro do werete ko do werete de donc o wakati de be sisan do warate donc hal folo la listi mo munu kanga tienta parce que o yere kenema de were tum bolendo tiera la o ka ka sirki wala mais tienta ngam la ka babu gaka allah mais kuma be fe mun no fe bibi na ni mo ni fi fatura aka listi soro mango ko aka tienta o kele maintenant problème c'est ka gela yoro mina doni o de ni atigila mɔgɔ fatura ka sɔrɔ a ma wasiw sɛbɛn kuran sura 2 verset 180 ka taa bila 182 ala ko k'an ka wasiw sɛbɛn wasiw ninnu kɔnɔna na mun na parce que ko tiɲɛ tɛ se ka tilan ka sɔrɔ a ka jurumaw ma bɔ a la
les dettes ani a yɛrɛ ye laɲini mun kɛ ko nin ka kɛ karisa ye ka bɔ n ka sɔrɔ kɔnɔ o fana bɛ bɔ a la fɔlɔ sɔrɔ in na ni ne to yen don min na karisa ye ne terikɛ ye ne ka mobili kɔrɔ ye a kana don tiɲɛ na dɛ a y'a di n terikɛ ye ni ne fɔlɔ de fatura voilà donc i b'o kɛ testament kɔnɔ a tigilamɔgɔ fatulen testament bɛ dayɛlɛ ni an y'o sɔrɔ a kɔnɔna na o la mobili bɛ ta ka di a bɛ bɔ tiɲɛ kɔnɔna na parce que a ka volonté de y'o ta ko kana don tiɲɛ kɔnɔna na dɛ a ka di a terikɛ dɔw ma a bɛ faamu donc o n'a ɲɔgɔnna o baaraw de bɛ kɛ fɔlɔ a ka dɔn a ka juru bɛ jɔn na o bɛ essayer ka récupérer k'a ladon jɔn ka juru de bɛ ale la o bɛ ɲini ka bɔ a ka sɔrɔ la k'a di jurumatigi ma a yɛrɛ ye min sɛbɛn k'a fɔ ko ni ne fatura ne kɔfɛ nin ka di karisa ma o fana bɛ bɔ sɔrɔ in na k'a di a tigilamɔgɔ ma maintenant sɔrɔ tɔ a valeur filɛ nin ye quoi n'a valeur dɔnna tiɲɛtabagaw dɔnna dɔrɔn a bɛ ci o yɔrɔ bɛɛ la donc i b'a ye a baara bɛ se ka tile dama dama ta mais ni sɛbɛ bɛ ko o ko la i b'a ye a ko sɔrɔ ka di surtout ni mɔgɔw ni kɔrɔnatigiw de don c'est à dire que mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔna kalan o bɛ kɔrɔna bila ba la a ka ca ala fɛ u ka ko caman ɲagaminen tɛ ka sa ma o bɛ sa ka ko ɲɛnabɔlen to yen quoi c'est à dire que o ka juru bɛ mɔgɔ minnu na u yɛrɛ ka mɔgɔ minnu ka juru bɛ u la ani u ka juru a bɛɛ bɛ yen tiɲɛ mun kan ka bɔ a ka sɔrɔ mun man kan tɛ ka don tiɲɛ kɔnɔ a y'o bɛɛ sɛbɛn quoi a yɛrɛ bɛ baara nɔgɔya quoi awɔ kɔnɔtigi maintenant ni o tɛ yen de a boliboli bɛ caya a ka juru bɛ jɔn na jɔn ka juru bɛ a la o bɛɛ de bɛ ɲɛɲini fɔlɔ donc ni o bɔra a la a ka teliya ka ci walasa a ka tiɲɛtabagaw kana na a sa ka sɔrɔ o ma dɔ sɔrɔ a ka tiɲɛ in na quoi parce que ni olu fana sara dɔrɔn a bɛ ça se complique parce que mun bɛ na sa a fana tiɲɛtabaga de b'a bolo ale fana tun kan ka a fa ka tiɲɛ ta mais a fa tun kan ka a fa fana ka tiɲɛ ta mais fa ka tiɲɛ tun bɛ a ma a sɔrɔ ale fatura a ma nin yɔrɔ sɔrɔ dɔ in ka tiɲɛ na ale fatura ka sɔrɔ a fana ka tiɲɛtabagaw bɛ yen donc a bɛ compliqué ka taa ala ma tile hakɛ fɔ ka da nin lahalayaw kama a ma tile hakɛ fɔ a ma tile hakɛ dan sigi k'a fɔ ko ni mɔgɔninfin fatura ka daminɛ a faatu don nin tile hakɛ don de aw kan ka tiɲɛ ko gérer ala m'o fɔ mais ala ye min fɔ dɔrɔn ko tiɲɛ ka tila wa tiɲɛ bɛ tila de parce que mɔgɔ minnu bɛ yen olu fana ka ni bɛ ala de bolo ni ko sumayara k'a kɛ san o san a bɛ gɛlɛya suma ye fewu kuma bɛ jɔn bolo président bɛ se ka kuma. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Ne ka mɔgɔ dɔ tun bɛ yen a y'a denkɛ fɔlɔ déshérité. Bon donc n tun b'a ka ɲininkali k'a la ni kuranɛ ye mun de fɔ. Parce que u ye diɲɛ tila ka sɔrɔ denkɛ fɔlɔ sen t'a la. A ko n'o kɛra ko suratul Baqara sugu jaabi di ma verset 182 a ko k'a tɛ bɛn a ko ni o k'a kɛra tuma o tuma ko tiɲɛ tilala ninnu k'u k'a latilen ko parce que c'est injuste a ko i ma ko wasiw ni mɔgɔninfin ye a ka laɲini kɛ k'a bila a sa tuma a salen kɔrɔ ko wasiw bɛ dayɛlɛ k'a filɛ a ko n'a y'a kɔnɔfɛn ye k'aw kana kɔnɔfɛn falen dɛ ko maa mun ye banbagatɔ ka laɲini kɔnɔfɛn falen ko jurumuba bɛ a tigilamɔgɔ ye a ko sugi bɔ dɛ i b'a fɔ t'ale boli a tɛ tigi bɛ sira ko de ɲɛ kɔnɔ suran fila y'a kɛmɛ misi kutiba alaykum idha hadara ahadakumul mautu ko ni saya nana aw ma in taraka khayran wasiyatu k'a ka wasiw kɛ lil walidaini wal akhrabina ka taa aw bangebaa i fa ani i ka sɔrɔ la c'est à dire que i ka sɔrɔ la i bɛ bilali kɛ k'a fɔ
n fa ani n ba ni ne tɛ yen nin ka kɛ o ye nin ka kɛ o ye nin ka kɛ o ye bil ma'rufi ani i balima surun hakan alal muttaqina ko nin ye diyagoya ye wajibi de don ala ɲɛ sira ɲɛ jɔnw kan i ka wasiw kɛ c'est à dire que kana ko ɲagaminen to yen surtout ko ni sɔrɔ b'i la ni sɔrɔ b'i la f'i ka fɛn dɔ i m'a ye o ka sɔrɔ ka dɔgɔn quoi n'i ye o ka tiɲɛ lajɛ a ye nin mɛn dɛ fa ni ba mɔgɔ ka ŋaniya de ye e bɛ fato e denw k'i su don quoi olu de k'i tiɲɛ ta mais a dɔw la ala ka masaya kɔnɔna na a bɛ o baaraw kɛ k'a yira k'a fɔ k'ale de bɛ a yɛrɛ sago la mɔgɔninfinw bɛ fato ka o fa ani u ba de to yen maintenant ni i fa bɛ balo la i ba bɛ balo la sɔrɔ dɔɔni b'i ye e dun b'a dɔn n'i fatura e ka sɔrɔ kɔnɔ muso b'i bolo denw b'i bolo e dun b'a dɔn o ka hakɛ ka dɔgɔ tiɲɛ in na quoi le 6e donc e bɛ se ka wasiw kɛ ka fɛn dɔw bila u ye ka nisɔndiya fɛn dɔw kɛ u ye k'a sɛbɛn k'a bila o n'a ɲɔgɔn na ani i balima surun o n'a ɲɔgɔn na a bɛ fɛ k'o dɔ ɲɔgɔn na de fɔ i ɲɛna a ko nin ye wajibi ye ala sɛbɛn jɔw bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ n'a ye a ye 181 faman badallahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddilunahu mɔgɔ o mɔgɔ banbagatɔ ka laɲini a mɛnnen kɔrɔ kɔ a dɔnnen kɔrɔ kɔ i ye e y'a dɔn cɔ a ye nin de a ka fɛla ye nin ye e y'o dɔn ka ban ko a bɛnnen tɛ i k'a falen ko n'i y'a falen a ko jurumuba b'i ye dɛ a m'a fɔ tan a falenibagaw jurumuba ye dɛ donc o la o yɔrɔ in na an b'a fɔ ko su k'a bugɔ awɔ kurantigiw t'o fɔ mais jatigiw i b'a fɔ tan walasa u ka siran parce que o bɛ siran su ye dɛ fɛn min sara o yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ a se banna mais a fɔ k'a bɛ sigi ka na wuli o la u bɛ to ka u ka jalamugu kɛ ka to ka ɲɔgɔn lajɛ u bɛ siran ka o yɔrɔ ninnu kan hali n'u bɛna don su la u bɛ haya kala ko sitanɛ bɛ to ka don su la awɔ sitanɛ bɛ to ka don su la tellement que o bɛ siran donc o la a bɛ ka kuma faamu donc sisan a bɛna a aya 182 an mago bɛ yen de la faman kafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi inna allaha ghafurur rahim kuma de filɛ nin sisan a ko ko ni i y'a ye testateur ni wasiwkɛbaga ni ka wasiw kɔnɔna na i ye jɛngɛyɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ye jɛngɛyɔrɔ ye a la jɛngɛ ni kɔni jɛngɛnen yɛrɛ nin tɛ se ka bɛn mun tɛ se ka bɛn ala b'o de ɲɛfɔ i ye quoi mun de tɛ se ka bɛn a k'i ma kuran suratu nisa ye tiɲɛ babu kelen na a bɛ se 37 a ko bɛɛ ni yɔrɔ bɛ bɛɛ la tiɲɛ la ka bɔ i fa ani i ba ka sɔrɔ o la ani i balimaw ani i ye mɔgɔ minnu ni i tɛgɛ ka sɛbɛnni kɛ k'a fɔ ko ni ne tɛ yen a ye karisa tɔgɔ kɛ n ka tiɲɛ na o fana b'i ka tiɲɛ na e yɛrɛ de b'a sɛbɛn ni wasiw tɛ yen a tɛ don dɛ i n'a fɔ an balimakɛ bɔra k'a bɔre ye min fɔ a balimakɛ fatutɔ la n'a tun y'a fɔ a balimakɛ dɔ in ka kɛrɛnkɛrɛn ka don a ka tiɲɛ kɔnɔ a tun bɛ don tiɲɛ in kɔnɔna na mais a ma wasiw kɛ ka o fɔ donc a ko fɔ a b'o cogoya la nin yɔrɔ bɛ bɛɛ la maintenant sisan wasiw bɛ se ka jɛngɛ cogo di ala bɛ k'o de ɲɛfɔ e ye wasiw bɛ se ka jɛngɛ de sisan ni e tora e ka wasiw dilan na e ka laɲini dilan na e k'a fɔ ko i denkɛ dɔ sen tɛ i ka tiɲɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ ala ka kiiri de ye ko i denkɛ sen bɛ i ka tiɲɛ kɔnɔ i ka hakɛ bɛ i ka sɔrɔ kɔnɔ wa i ka hakɛ fana bɛ a ka sɔrɔ kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ a ko man di ye hali n'a y'a sɔrɔ a ko man di ye ni min fatura min ɲɛ dɔ in bɛ dɔ in tiɲɛ ta e ko ko non ko dɔ in tɛ n ka tiɲɛ na k'a sɔrɔ o de ye ala ka kiiri ye donc e ka laɲini ala ka kiiri sɔsɔ aya 33 donc o la n'o ɲɔgɔnna kɛra suratul bakara b'a f'i ye a verset 182 mɔgɔ ka laɲini tɛ falen dɛ banbagatɔ ka laɲini tɛ falen fo n'a kɛra o ɲɔgɔnna ye ko tiɲɛ tilanbagaw bɛ se k'a latilen ko jurumu t'u kan
donc o la a bɛ taa denkɛ in wele ka k'a fɔ ko na i sigi i b'a la jagoya parce que ala de ko k'i b'a la wa i fa tun ko k'i b'a la wa an y'o bɔ a la wa jurumu t'an kan walima lɛjɛ dɔ bɛ yen adama dɛ ale a ma den bɔ tiɲɛ na a ma mɔgɔ si bɔ tiɲɛ na mais k'a balolen to ale den ninnu man di quoi a bɛ wasiw kɛ k'a fɔ ale fatulen sɔrɔ in bɛɛ a y'a bɛɛ cɛ ka di a terikɛ dɔ ma a n'a a terikɛ dɔ ma k'a bɛɛ ka cɛ ka taa kɔnɔ ale bɛ so kelen b'a bolo mobili kelen b'a bolo ale kɔni dɔ tɛ miliyɔn 6 bɛ yen kalama seegin tɛ kan miliyɔn 6 bɛ yen maintenant sisan a bɛ to k'o dun sira tuma dɔ la a b'a dun kojugu yɛrɛ kɛ mais a duntɔ la a ma se ka ban miliyɔn 3 tora parce que a n'a denw man di a bɛ fɛ k'a bɛɛ dun ka sa awɔ ka den maintenant a sɔminen don k'a fɔ lala ni ale fatara k'a tɔ to dɔn a bɛ wasiw kɛ il fait un testament en bonne et due forme ka sɔrɔ in bɛɛ transférer mɔgɔ dɔ tɔgɔ la a bɛ faamu i bɛ taa sɔrɔ a ka lamɔden dɔ tun bɛ yen a n'o de ka di quoi a b'a fɔ ko a bɛɛ y'a ta ye a ma den ninnu bɔ tiɲɛ na dɛ a b'a fɔ k'u tɛ ale ka tiɲɛ na dɛ mais a ye a ka sɔrɔ bɛɛ cɛ ka taa di donc ni o ɲɔgɔn na n'a nana dɔrɔn an bɛ taa minɛ petit la awɔ i ta tɛ an bɛ taa réquisition kɛ k'a sɔrɔ bɛɛ minɛ e kelen bɛ se ka a yɛrɛ denw bɛ ma foyi sɔrɔ e kelen bɛ se ka so ani mobili ani miliyɔn 3 ye ko parce que ko cɛkɔrɔba ka testament de y'o an bɛ testament falen k'a redresser wajurumu t'a la wajurumu t'a la suratul Baqara aya 182 a faamu donc c'est dire ka i terikɛ den ɲini a k'a lasigi cɛ kɔ naam ayi a ko ko an balimakɛ kalanfa karamɔgɔ jara a ko ko yala testament bɛ se ka jate ni a kɛra ni da dɔrɔn ye k'a sɔrɔ sɛbɛnni t'a la verbalement k'a sɔrɔ sɛbɛnni tɛ e ka ɲininkali jaabi bɛ suratul Maïda kɔnɔ a verset 106 verset 107 a sati o la fo mɔgɔ ladiri 2 ka se ka sɔrɔ kɛ e ka kuma ni tiɲɛtigiya e kɔfɛ e ye min fɔ e ka testament e y'a fɔ da de la mais e m'a kɛ sɛbɛnni da la kuma in dɛ ko ladiri 2 ka sɔrɔ minnu bɛ se ka kuma ni tiɲɛ sɔn ji la i ka laɲini sɔn ji la ko n'o kɛra dɔrɔn ton testament verbal est valable i ka ɲininkali jaabi de filɛ bisimila waaleykum salaam wa rahmatulah a tɔgɔ Usman Naya n tɔgɔ ma a bɛna question poser Gawusu ka kuma kan parce que a ye ala ka ayaw bato u ka baara kɛra fu ye a bɛ fɛ k'a dɔn ka tila ka sɔn k'a bato sisan de a y'a dɔn ko sun bɛ tigɛ sufɛ sisan de a y'a dɔn ko sisan de a y'a dɔn ko jaka ye 10% a sɔnna a tila ka waleya maintenant ale ka kiti cogo di k'a sɔrɔ a dun ye a si bɛɛ kɛ fan dɔ ye baara bɛ kɛ cogo di donc ale ka kiti cogo di ala ka ni sanba bɛɛ c'est à dire ni mɔgɔ min ni kuranɛ kiri fɔri ɲɛna ka sɔrɔ e tun tɛ kuranɛ kiri dɔn sisan e nana bɔ kuranɛ kiri kalama sisan n'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ cogo min na e tun b'i ka kiri kɛ jahiliya kiri de kɔnɔ mais wagati min na e nana dɔn sisan k'a fɔ ko ala ka kiri de ye nin kiri ye sisan bon maintenant kuranɛ ko ko n'i y'a kɛ kuranɛ ta ye k'i ye jurumu min kɛ ou bien i ye fili min kɛ a bɛ tila k'a yɛlɛma k'a kɛ i sara ye ka d'i ma mais a tɛ sɔrɔ ni aya aya 68 ka se aya 70 sura ma fɛ ka kan suratu Furqan kuranɛ sura 25 kuranɛ sura 25 verset 68 ka taa bila 70 en fait a ka jaabi nin ye tiɲɛ ye mɔgɔ dɔw b'u yɛrɛ ɲininka ah bon vraiment an kɔni an bɔra a kalama sisan mais o ta an ye baara jan min kɛ donc a yɛrɛ sisan il se dit que ni ale yɛlɛmani nin na ko ale ka baara kɔrɔlen bɛ kɛ cogo di ala ko ale de ye fisama masa fisaman ci ye quoi
o de kosɔn a tɔgɔ bɛ wele arahman a ko o arahman ni k'a y'a waleya a yɛrɛ kun kan k'a faridaya a yɛrɛ kun kan kɔrɔnɛ sura 6 verset 54 ani kɔrɔnɛ sura 9 aya 4 ko a bɛ sɔn donc o masa a ko k'ale ka fisama cɛya ye cogo di ni e bɛ ko kɛ o ye kojugu yɛrɛ de ye koyi ɲuman yɛrɛ tɛ suratu nisa verset 17 18 a ko mɔgɔ mun bɛ baara jugu kɛ a bɛ baara jugu ɲuman yɛrɛ tɛ a bɛ baara jugu yɛrɛ de kɛ la ka taa mais a t'a dɔn k'a fɔ vraiment a tun t'a dɔn k'a fɔ ko gasi b'a la o ko ninnu kɛli gasi b'a la a nana bɔ a kalama k'a fɔ o ko kɛli gasi b'a la ko n'a tubira dɔrɔn ko ne ala bɛ yafa a ma quoi ni dun ye yafa sɔrɔ c'est-à-dire que e ka baara yɛrɛ balansi tɛ sigi ye k'a fɔ ko e ka baara juguman ni ɲuman ka pese bilen quoi ni e ye ala ka yafa sɔrɔ dɔrɔn o ye alijɛnɛ ye kɔrɔnɛ sura 5 aya 12 yafa yɛrɛ ala ka yafa n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn o ye alijɛnɛ ye quoi ale tɛ balansi sigi ye quoi mais suratu nisa ye a verset 18 a ko jɔnw ka baara de tɛ ale ala tɛ sɔn jɔnw ta de la a ko mɔgɔ minnu b'a a kalama a maɲi mais u bɛ to k'a kɛ fo sisan saya de nana a ma dɛsɛ de nana a ma quoi a ko sisan n bɛ bɔ a la a ko non ko c'est trop tard ko ne ala tɛ yafa mais i bɛ sen ta sen ma sɔn i ko k'i bɛ bolo ta a ma sɔn a ko sisan ko n tubira a ye de fɔ Firawuna ye kɔnɔ sɔrɔ taa verset 92 ka taa 92 ji tun bɛ k'a ta tuma min na a ko ko n tigi ala ko cɛ ko e de ye tiɲɛ ye Israël ka denw ka ala n ka n bɛ e de ma sa ala ko i tɛ se ka sisan donc i y'a ye mɔgɔ k'a sɔrɔ e tun banna ka kɔn ça veut dire a tun b'a dɔn ka kɔn mais sisan a bɛ baro ni yɛlɛma ka na i ka ɲininkali jaabi a ye min fɔ an b'a jidi sisan o sura ni aya suratul Furqan verset 68 ka jigin a ko mɔgɔ minnu bɛ filankafoya kɛ ale ala tɛ yafa u ma mɔgɔ minnu bɛ maa fa ale ala tɛ yafa u ma maa minnu bɛ jɛnɛya kɛ ale ala tɛ yafa u ma nin fɛn saba a ko nin fɛn saba bɛɛ a kɛbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɛbaga n'a fatura a kan dɔrɔn ko a tigilamɔgɔ yafa t'a ye a bɛ don jahanama kɔnɔna na ko nka y'a ye a ko nka mɔgɔ minnu bɛ nin baara cɛjugu kabayira jurumu minnu b'a la ka mun sitira sisan saba mun sitira mɔgɔ minnu b'a la k'o kɛ mais ka bɔ a la ka segin a kɔ ka baara ɲuman kɛ ka tugu a la ko ni ala tɛ dan yafa ma dɛ ko a ye baara juguman fila ka fɔ y'a jɛnɛya min kɛ ani maa fa min kɛ ko n b'a yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye a ma ko ni ala ka fisama cɛya de ye nin ye mais o y'a ye a tigi bɔra a la ni kɔnɔjaya ye ka baara ɲuman kɛ ka tugu a la a bɛ faamu donc e ka ɲininkali jaabi de ye nin ye mais ala yɛrɛ ti yafa juru yɛrɛ ma fiyewu o ye filankafoya ye kɔrɔnɛ sura 4 aya 116 aya 148 inna allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u filankafoya kɔni il ne tolère pas ni o ye hadisatigiya ye hadisatigiya kɔrɔnɛ b'i bolo muslim b'i bolo tirmisiw b'i bolo ka fɛn wɛrɛ fara ala ta ye kan ala ko laissez-moi ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum donc ni do wɛrɛ fara kan sɔrɔ kiiri la ka fara kan o de fila ka fɔ la o ye a ko kuranɛ sura 20 kɔnɔ a aya 92 tubili sharti dafalen bɛ yen de kuranɛ sura 20 aya 92 a ko inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ko ni nani dafarla ale bi sɔn i tɛ fɛn min dɔn i y'a dɔn i seginna i kɔfɛ ka waleɲuman kɛli daminɛ sisan ka siratigɛ tilenni minɛ thumma ihtada a ye siratigɛ tilenni minɛli min kɛ kuma i ye juru min kɛ ko ale ala b'a yafa mais a t'a yafa i n'a fɔ an y'a fɔ suratu nisa ye a y'a ta ni 7 a y'a ta ni 7 a y'a ta ni 8 i seginna kɔrɔ ko fa a ko ayi dɛ inshallah Shai. Comment on doit vous Baraïbo. Bismillah Baraïbo. Mokhtar Baraïbo. Cette année,
mɔgɔkɔrɔba min k'a to a ɲɛna mɔgɔkɔrɔba k'a to a ɲɛna i n'a fɔ dutigi sisan a ye den ni a musow ani a denw aw bɛɛ bɛ k'u sigi ɲɔgɔn kan k'a kɛ komi testament k'a f'u ye n'ale sara cɛ tila tɛ yen dɛ ni min ko ka cɛ tila k'o ta o dɔ ye. Voilà, biche ni fila. A ɲɛnama aw bɛɛ ɲɛna aw bɛɛ wele ka aw bɛɛ lasigi ka nin kuma fɔ aw bɛɛ ɲɛna fana. kosɛbɛ N'a tigi sara n'a tigi sara e ye jumɛn de ale m'a faamu de a ko cɛkɔrɔba de don révolutionnaire dɔ de parce que révolution denw b'a bolo mɔdenw b'a bolo u bɛɛ muso b'a bolo u bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen u bɛɛ sigilen bɛ yɔrɔ kelen don dɔ a bɛ komi a b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ale a sabali maintenant a bɛ a ka wɔsiw kɛ quoi ni ale sara tiɲɛtila tɛ yen ko tigilamɔgɔ n'a sara yala a ko bɛ kɛ cogo di donc o kelen de don an bɛ segin ka na an fɛ yan sariya a lamɛn dɛ n bɛna misali surun ta Mali sariya bɛ yen Mali sariya sunba misali surun a ko ko le commerce de la drogue est interdit sariya côté quoi drogue feere ale balen don mais Mali sariya ko bɛnkan min bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛla la ale y'o garanti o dagalen don fana les contrats entre vous individus bɛnkan aw dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan Mali sariya de ko ale y'o garanti aw bɛ bɛn min na ale Mali sariya y'o daga mais a ko aw ka sariya aw dama ni ɲɔgɔn cɛ sariya de a kana kɛ bɛnkan ye min bɛ sariya sun ba dɔ sɔsɔ donc sisan sanni feere ye fɛn dagalen ye an dama ni ɲɔgɔn cɛ maintenant an k'a fɔ bon comme Mali sariya ko an dama ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tɛmɛ ko a y'o garanti donc an bɛna drogue feere k'a sɔrɔ ale tun ye drogue feere bali quoi donc a b'o ɲɔgɔnna ye nin y'a ɲɔgɔnna de Ala de ko tiɲɛ ka tilan cɛkɔrɔba y'i sigi fo ale ka tiɲɛ tɛ tilan a ka sɔrɔ ka na tilan quoi maintenant an b'a to an b'a fɔ bon an y'a mɛn e ka sabali ni cɛkɔrɔba fatɔra dɔrɔn ayi an bɛ fara ɲɔgɔn kan parce que cɛkɔrɔba ka kuma ye Ala ka kiiri sɔsɔ donc cɛkɔrɔba ka kuma bɛ latilen don min na a tɛ se ka sɔsɔli kɛ parce que a tɛ yen donc tiɲɛ an b'a fara ɲɔgɔn an b'a tilan de tiɲɛ bɛ bɔ dun ko k'a kana kɛ mɛ a bɛ tilan parce que Ala de ko tiɲɛ ka tilan o y'a bannen o de ye kɔrɔlɛ sura fila Bakara aya 182 a y'a latilen a tilenna a tilenna kosɛbɛ Gawusu tun ye kɔrɔlɛ sura 20 a ye 92 fɔ o de tun b'a la 82 de don kɔrɔlɛ sura suratu Tɔha aya 82 kafaru liman taba wa amana wa amila solihan summa hada yafa sati awɔ a tun y'o mun fɔ a tun y'a fɔ ko a bɛ aya 92 mais aya 82 de don suratu Tɔha aya 82 président awɔ donc micro de don bon ne bɛ fɛ ka continuer ka kuma héritage ko in kan ne bɛ fɛ ka a clôturer ni hakilina dɔ ye n'o bɛ se ka bɛn a ma an k'o kɛ quoi i ka kuma daminɛ i y'a fɔ c'est un sujet à la fois explicite et compliqué a walawalen don mais a cas par cas de don voilà cas par cas de don donc a kun ka di ne ye an ye seli suran babu kɛ cogoya min na a fana ka kɛ ten hali n'a ma kɛ kutuba kɛnɛ kan yan nɔ ni lafiya kɛra aw ka a fana traité a k'a fɛn fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ a ka traité ka bila bon olu ka nɔgɔ a fɔra o c'est an b'a ta dɔrɔn ka kalan mɔgɔ ye a bɛ suratu Nisa'i kɔnɔ verset 7, 8, verset 11, verset 12, verset 33, verset 167 c'est-à-dire que Ala ye min fɔ an b'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn a banna maintenant a tɔ ye cas par cas ye cas par cas ye c'est-à-dire que mɔgɔ mun bɛ ban e ta ye jumɛn ye quoi e fa dɔrɔn ka jɔn de jɔn dɔrɔn a bɛ ta dɔrɔn k'a di
Voilà, a b'o cogo la n'o tɛ k'a fɔ ko kuranna bɛna a bɛɛ de ta k'a ban sisan a bɛ dépend société aw sigilen bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ min fatura e ta ye jumɛn ye a tigilamɔgɔ fatura ka jɔn ni jɔn de to yen bon an b'o ta dɔrɔn a filɛ nin ye kuranna ko tɛ bon ale ta filɛ nin ye mais min bɛ fɔ sura 4 aya 7 8 11 12 33 175 a b'a bɛɛ de kɔnɔ a bɛɛ c'est maa si tɛ sa ko e ka kan dɔ tɛ a kɔnɔ maintenant mɔgɔw ka laada tɛ kelen mɔgɔ minnu fatura sisan ani dɔ ye mun fatura a bɛ mun to yen ani a cɛntabaga minnu to o de tɛ kelen ye n'o tɛ i tɛ se ka bɔ a kɔnɔna na ani sɔrɔ hakɛ kelen tɛ voilà a faamuna n'o tɛ baasi foyi fana to o la c'est-à-dire ka segin se suratu nisa ye verset 7 verset 8 verset 11 verset 12 verset 33 verset 176 donc o ka ko o tarjama c'est-à-dire k'a tarjama dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔw ye inchallah. Ok, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Question de bɛnɛ bolo a fɛnɛ a ti tiɲɛ ko in de quoi. Tiɲɛ ko in kɛra baara ye parce que an b'a dɔn an ka contrées la bɛ fɛn dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ o bɛ ni cɛ sara ka muso sa wala muso naani to a bolo donc ko o muso ninnu fɛnɛ bɛ jate tiɲɛ fɛ wa sabu u b'a fɛnɛ tila nafolo fɛ dɔgɔnin ka nin ta e ka nin ta donc n'i y'a sɔrɔ ko fɛnɛ t'o minɛ donc k'o ɲɛfɔ quoi. Bon a ka ɲininkali nin ka ɲi kosɛbɛ a y'a kulo ma jɔ dɛ a ko yɔrɔ dɔw bɛ yen ni banbagatɔ taara ni o ye cɛman ye a bɛ faatu ka sɔrɔ mun to yen o ye cɛ ye mais n'a fatura ka musow fana to yen o musow dɛ muso ninnu fana bɛ fɛn tiɲɛ in kɔnɔna na parce que a fana u fana bɛ tila ni muso fana b'a bolo awɔ muso fana bɛ tiɲɛ ye donc a balimaw b'a lajɛ min ye min ja a b'a kɛ yala ko ala ye min de fɔ a kan cɛ don a kiiri di bɛ misali kɔnɔna na a bɛ se tan ni kɔnɔntɔn. Ya ayyuhal lazina amanu la yahilu lakum an tarisu nisaa karhan. Sisan ni nana kɛ limanajɔ ye a ko limanajɔ dɛ a ma fɔ ko mɔgɔ ninnu dɛ mɔgɔ minnu tɛ fɛn kalama ko tɛ dɛ a ko ni e kɛra limanajɔ ye k'a kana muso ninnu ta tiɲɛ na karaba la jagoya la ko alara bɛ yen tiɲɛ don dɔw bɛ yen ni u fatura o muso u b'a di dɔgɔkɛ ma dɔgɔkɛ bɛ kɔɲɔmuso fɛ dɔgɔkɛ bɛ sabanan a bɛ di olu ma a diyara muso ye a bɛ di olu ma k'a sɔrɔ ala ko non ko o tɛ tiɲɛ ye dɛ ne ala m'a fɔ ko muso ninnu ka taa tiɲɛ na jagoya e bɛ se k'a fɔ tiɲɛ de don mɛ jagoya tɛ dɛ c'est-à-dire que tiɲɛ ye min ye cɛ fatura ka fɛn mun to yen o de bɛ wele tiɲɛ effectivement cɛ fatura ka muso to yen muso tun tɛ tiɲɛ ye dɛ mais a fatura k'a to yen maintenant mɔgɔw de y'o don tiɲɛ kɔnɔ ala sɔrɔla ka na ni o baro ye a fɔ k'aw kana muso ninnu don tiɲɛ kɔnɔ k'u ta furu ɲɔgɔnya la karaba ɲɛ ma ayi ne ala tɛ tiɲɛ ni o bɛ ta furu la a ka kɛ ni o ka jɛ parce que mun na o aya kelen kɔnɔna na ko mɔgɔw bɛ o baara kɛ ka musow ta tiɲɛ na mun kɔsa ka muso bali ka bɔ ni hɛ sɔrɔ ye du in kɔnɔ parce que ale yɛrɛ hakɛ bɛ cɛ ka tiɲɛ na muso hakɛ bɛ cɛ ka tiɲɛ na hakɛ segin na c'est-à-dire le 8e du bien du monsieur appartient à la femme donc o yɛrɛ fana ka bɔ yen cɛ bɛ se ka wɔsiliw kɛ ka fɛn dɔ di a muso ma maintenant mɔgɔw bɛ muso ninnu bali ka bɔ o furu kɔnɔ cɛ fatulen ka dabɔ o bɛ fɛ ka a mara yen a n'a ka sɔrɔ o b'a dun parce que n'a kan ka taa bɔ yen ka furu cɛ wɛrɛ ma a bɛ bɔ ni a ka sɔrɔ ye cɛ ye min d'a ma ani a yɛrɛ ka sɔrɔ ani cɛ ka tiɲɛ ni a niyɔrɔ b'a la ani a yɛrɛ ka sɔrɔ ani cɛ yɛrɛ ye min d'a ma ani bɔ n'a bɛɛ ye du kɔnɔ wajibi de don n'a taara furu cɛ wɛrɛ ma donc ko mɔgɔw bɛ walasa ka muso ninnu bali ka o baara sugu kɛ ko o b'u ta tiɲɛ na furu la ala ko ko ayi dɛ k'a tɛ se ka kɛ limanajɔ ka baara tɛ o ye mais cɛ bɛ furu muso bɛ furu cɛ ma o du kɔnɔna na muso bɛ se ka furu cɛ wɛrɛ ma o du kɔnɔna na mais k'a ka kɛ ni muso yɛrɛ ka jɛ ye a tɛ tigi ka baara don dɛ i bɛ muso la waati dafara i bɛ muso baara sɔrɔ kama adama ko ne ka
ala ka hinɛ ali ko ne na ka hinɛ an fana na ka yafa anw ma ka yafa ale ko ne na don min na jate bɛ na fɛsɛ don min na ala ko nɔgɔya an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an balimakɛ bɛɛ dɔ bɛ faransi alu Dumbiya a delila ka na yan Dumbiya a ye témoignage yɛrɛ kɛ yan a ba bannen a nana Fula yan Sayidu don ka to Faransi mais a ba banna Mali la a nana yan a nana fo Dara la yan a ko k'a bɛ dugawu ɲini Sayidu fɛ a den ko ko ala ka den di ale ma ko a k'o dugawu kɛ ale an b'a ɲini ala fɛ ala e mun ye kɔɲɔ bɛɛ lajɛlen tigi ye sɔɔni bɛ e bolo caman bɛ e bolo e mun fosi t'a la denw sɔrɔ masaya dɔɔni a bɛɛ de ye e de ta ye an tigi i mago fosi t'a la mais an mago b'a la sura 47 verset laban an mago b'a la ala an b'a ɲini fɛ i jɔ kɛ i ka jɔ kɛ alu Dumbiya ko i ka ale sɔn ala a sɔn den na den barika ma a ka kɛ denba barikalen ye ala an b'a ɲini fɛ i ka alu Dumbiya sɔn den na min ye den barikama ye Kuran sura 37 verset 100 a ka kɛ den min bɛ na a ɲɛnajɛ ala ma sɔn fɛn caman bɛ e bolo e mago b'a la mais an mago b'a la e mago fosi t'a la mais an mago b'a la alu mago b'a la ko an ka e deli ala sɔn kana bakara b'a la wata ka ba do Sibi témoignage Sibi ye témoignage kɛ o don o dɔgɔtɔrɔ Sibi ani a ka patient ani alimamu a ko ko a jɛɲɔgɔn Sayidu dɔ de bɛ yen o kɛra Sayidu ye a fana ye a bɛ kalan na Suède jamana kan a tɔgɔ ye Ibrahim Kamara ko Ibrahim Kamara in fana ko Sayidu a fana Sayidu de a bɛ kalan na k'ale ka kalan ko k'an ka dugawu kɛ ale ye walasa kalan ko in ka jo a ka sabati a ka kɛ fɛn barikama ye ala mun ye kira ninnu ka kalanw nɔgɔya cogo min na kira o da wa kosɛbɛ ala ma ɲini fɛ i ka Ibrahim Kamara ka kalan nɔgɔya a ye i k'a kɛ dɔnni barikama ye i k'a lasegin ka na a ka jamana kɔnɔ a ka ba don a ka jamana na Gawusu Sila ko a bɛ dugawu kɛ ko a bɛna laɲini sarakati dɔ bɔ ko ala ka sarakati minɛ a ye laɲini sarakati k'a bɛna bɔ ala b'a ɲini fɛ i ka Sila Gawusu Sila ka laɲini sarakati i b'a minɛ a ye i ye nabi Ibrahima ani kira Nuhu ninnu ta ani kira Musa ninnu ta ani Mamadu Lamini ninnu ka sarakati minɛ u ye cogo min i bɛ Gawusu Sila ka sarakati i b'a minɛ a ye an tigi ala i ka masaya kɔnɔ i kɛ hinɛ kɔnɔ o kɛ Rabbana wa taqabbal du'a. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sayidu nous organiser no nous ga se ko da commune mono. Parce que nous ga continuer à vivre à Sumbalo mono à aéroport là toujours. Commune 1 Sayidu. Commune B. Commune B. Ko sigi ou ka rencontre hebdomadaire ou ni fɛn ninnu ok k'a bɛ ka continuer quoi a ma jɔ o la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ ala ka wagati wɛrɛ yira an na taqabbal minna ya rabbi la ilaha illallah taqabbal du'a ya rabbi la ilaha